Jotrona hambai tini naidi jeng northeast ni jike obo nini Miss Miscellaneous post ba nini tabuk je busikango revenue ba election inspector ni je Miss Miscellaneous post ni bagai obo je syllabus nini Tripura and Northeast special Tripura and Northeast GK Eke naitongri obo mock test paper 55 mock test paper 1 to 50 jora je mock test hingga hangkaino काफी हिनमानो निनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै एके 55 नि परे 100 जोरा अंगा बो रिपीट बार बार रिसाइक्लिंग कंटिन्यू जे मॉक टेस्ट चलि मानि एके आं सानाय पाइथाक जोरा नायदि बेलेके हेल्पफुल नाय तिनि ओ जे क्लास एके आं सानाय तेकाइसा ओ जे मॉक टेस्ट पेपर आं एलाउ खायरिखा जतननो नाहारमानो पीडीएफ फनो नाहारमानो एमसीक्यू फनो नाहारमानो प्रैक्टिस खायमानो निनी सक्सेस ना अनि सक्सेस एके किसिसा परिमाण आं जे कष्ट खायमानि अबो किसा परिमाण बिनि मूल्य रिवै नोंतलांगे स्टाडी खायदि सक्सेस खायदि जॉब मानदि लाइफ सिक्योर अंगि अबन बागे आं सब समय साइ दंगो जों साजागो कॉन्टैक्ट खायनान बागै तला डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल नंबर दुइटा रिजर्व दंगो एकटाबो जदि हाबियाखै तेकाइसाव नायदि निनी डेस्क्रिप्टिव निनी स्टाडी मटेरियल सेपारेट भाबे तलांमानो स्टाडी मटेरियल बो निनी डेस्क्रिप्टिव एवं एमसीक्यू खायरिजा एकाय निनी स्टाडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट पेपर तलांगनान हिंगाय मॉक टेस्ट पेपर बो तलांगमानो याकामे नों सुदु मॉक टेस्ट पेपर सिमी तलांगमानो मॉक टेस्ट पेपर तलांगबो अरवो नों निनी आराम से निनी प्रिलिमिनारी एग्जाम नि बागै नों गं थांगो प्रत्येकटा सिलेबास वाइज सजेस्टेड जे मॉक टेस्ट नाहारमानि हे अबो निनी 50 टा हंकाय 100 क्लायै निनी 5000 हिनमानो 100 क्लाय 50 टा माने 5000 तो 5000 टा क्वेश्चन बोलते 100 क्लाय मॉक टेस्ट 50 टा नंतलांगे प्रैक्टिस खायगे हंकाय बार बार प्रैक्टिस खायगे हंकाय निनी बागै एकदम काफी अबन बागै अबतलांगनान बागै नरक जारा प्रिपरेशन खायने बागै टारगेट तंग काहम का प्रिपरेशन खायदि तलांगै एके नाइट दंगी पाइथाक जरा नाइदि और Obama when was Arunachal Pradesh established as a state? जे state as a state हिसाबै Arunachal Pradesh निनी establishing मानी 1987 और वो एमसे 1987 निनी और वो explanation इजा February 20 1987 Arunachal Pradesh became a full-fledged state on February 20 1987 Mantanga till it was known as the Northeast Frontier Agency NEFA. It gained the Union Territory status on January 20, 1972 and was renamed as Arunachal Pradesh. Aurakai nini Union Territory hisabe 72 hingga full pledge hingga nini 87 do. Simon taka bini detail amun peran idea which Northeast state was the first to gain statehood Assam nini oron ID oro bini ngorika Assam ni historical name tawa Kamarupa agiwa Kamarupa erpre statehood hingga 1947 statehood hingga Manipur nini Tenglipa abo 1971 angka earlier Union Territory of India Constitution in 1956. Meghalaya nini Khasi Hill, Gentia Hill and Garo Hill. Teka chang sanai o video man laga gela borokno share khadi views jokhon bangana ang class continue ang barbar sawa kintu views ni 100 se kaya are ekdam kaham content rijak nang eta kabe editing rok khajagya nang content sinai di ini competitive ni bagai cheng saja बहुत content kaham rijak nini naidi nini joto syllabus wise joto no nini quantity hindi reasoning hindi nini nang naidi bani beknike complete ke naidi ege ada nai nang galak naidi uskai obake information riwi omake khaja যেমন খাসি হিল জান্টিয়া হিল এন্ড গারো হিল আবো মেঘালয়নি আবো 1971 nini Tripura agike tipera angkai 1971 earlier Union Territory of India Constitution 1956
Ika oro information sementaka a question hoite next naidi what is the capital of Meghalaya hinchanga the Shillong chungmantango haiban binite ha Shillong the capital of Meghalaya is located at the altitude of 1496 meter above area level. Shillong, which was made Assam capital in 1874, remained so till January 1972. Following the formation of Meghalaya, the capital city derived its name from the manifestation of the crater called Shillong. Then Tripura share its international border with which country? What country? Bangladesh. Abadaba in Mizoram, Assam. Tripura is a state. Abang nini state by nini Bangladesh country. Tripura is a state in Northeast India. It share border with Bangladesh, Mizoram, and Assam. Tripura is surrounded by Bangladesh on its north, south, and west. Its length of its international border is 1856 km, 84% of its total border. Which is known as the land of the rising sun. Land of the Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is called a land of rising sun. This because it get the first sunrise in the country. The official language of Assamese. Assamese is uh, Assamese is the nini Assamese. Assamese is the official language. Assamese and one of the 22 official language recognized by Republic of India. The Assamese Secretariat Function of Assembly. ঠিক আছে অবাইকে নং স্টাডি খাইকে আংকাই নিনি কম্পিটিটিভ একদম টিকিয়াই তংয়া নং টিকিনাই ঠিক আছে ও ইনফরমেশন বা অবাহাইকে স্টাডি খাইদি যত নিনি স্টাডি খাই তংনো আংসাও অমাহাইকে প্রত্যেকটা কুইশননি রিলেটেড তে দুই তিনটা কুইশন অমাহাইকে স্টাডি খাইদি শুধুমাত্র ডাইরেক্ট গয়া একাই নং তিনি তৈই যে কোনো ইনফরমেশন তৈ যদি সংকা হাকাই অব কুইশন ইয়াফানো একটা কুইশন লগে দুই তিনটা নং জানাং থানায় এরপরে নিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম বো नों पास खायनायनि बागै नों एकदम सियर ঠিক আছে হামবাই এंकाय ইনফরমেশন যতनि बागै শেয়ার খাইদি যত পারে যেসং সাধারণ কুচুক লাং থানার बागै যতন হেল্প খাইদি आं বারবার সাও এরপরে आं কন্টিনিউ ক্লাস নিনি রেগুলার যখন ভিউজ সঙ্গানে হ্যাঁ আপরো आं ইন্টারেস্ট সঙ্গানে আবন बागै ভিডিও মানवा लगे ভিডিও ফাইকে আঙ্গানে শেয়ার খাইনেন তাপকদি শেয়ার খাইদি যত পারে ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ যত ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাসও মালাই ফিনাই অবাহিকে যে কাহাম কাহাম ভিডিও তুই